शब्दटी दुईटी अक्षर गोटे शब्द जहाँ बाण बोली कहुए असंजत बेले से शब्दटी ग्रहण करा जाए नहीं किंतु विश्वनियंता विश्वपति नारायण जगन्नाथ महाप्रभुंकर धूप नाम अच्छी बाण धूप। ये बाण धूप केबे आरंभ होला कहीं आरंभ होला क्या उद्देश्य आरंभ होता विचार करने पड़ो। से दिन बड़पंडा महाशय मंदिर समस्त नीतिकांति काम सारी निज स्थान को फेरी जा बेले बाटर गोटे देवदासी कहुँ कि जमुना बेश्या नाटा रही भेट होला निवेदन कला अंग सेवा करने बड़पंडा महाशय कथा को भांगी न पारी निज घर को न जाई देवदासी सहित देवदासी घर को गले से अंग सेवा कला तारी घरे शयन कले बड़पंडा राति चतुर्थ पहर ऊर्ध्व हो गलानी सेतेबेले गजपति महाराजा निजे सबुदिने पालिंकी ऊपर बसी श्रीमंदिर प्रथम आरती दर्शन करने को आसवा कथा आसु था वाद्य बाजिलानी काहाली बाजिलानी देवदासी देखिला एपर्यंत बड़पंडा उठी नहांती से सुस्वतेल पानी प्रस्तुत करिछि सुबासित पानी प्रस्तुत करिछि उठे देला बड़पंडा को कहला महाशय गजपति आसवा बेला हो गलानी आपण एपर्यंत स्नान शौच होना व्यस्त विव्रत बड़पंडा समय हाथ नहीं से अवस्था जाई खाली मंत्र स्नान कर पकई से राति देवदासीर अंगसंग लाभ करथिले मंत्र स्नान पूर्वक देवदासी कहला आपण उत्तर द्वार दे श्रीमंदिर भितर प्रवेश करंतु सेपटे मुदिरथ द्वार खोली साराणी वीरवाद्य बाजुछि कीर्तन आरंभ हो गलानी समस्ते पहुंची गले किंतु बड़पंडा अप्रस्तुत अवस्था अर्ध शौच अवस्था श्रीमंदिर भितर प्रवेश कले गजपति महाराजा आसिले से नियम गोटे थिला ठाकुर श्रीअंगर गोटे फूलमाल गजपति को दिया जाए तो गजपति कंठे पकाती श्रीमंदिर दर्शन करती तापर फेरी जाती सबुदिन भाई से दिन बड़पंडा महाशय गोटे माल नहीं श्री ठाकुर अंगरू नहीं गजपति को देले स्वागत कले से आरती दर्शन कर सारी निज उआस को फेरी गले महारानी पाखे से मालटा को देले नियम अनुसार महारानी से माल को नहीं राजलक्ष्मी पाखे रखती जिते महारानी माल को नहीं राजलक्ष्मी पाखे समर्पण करुँच देखिले से माल धिहरे गोटे लंब केश लगी जहाँ गोटे स्त्रीलोकर केश महारानी चमकी पड़े श्रीजीव को माल धिहरे एत केश आसला कौटू एत बाल आसला केउठू दरहसा भाव राजा पाखे पहुँचले हिसाब से महारानी जगन्नाथ होती देढ़सुर तब शांत बोली कहती दरहसा ही राणी गजपति कहले शांत एड़े केश आसला कौटू एड़े बाल आसला कौटू राजा आश्चर्य हो गले से बाल को मध्य राजा दर्शन कले स्तंभीभूत विचलित विव्रत अवस्था सांगे सांगे बड़पंडा को डकई दिगला बारंबार से गोटे कथा ये गोटे स्त्रीलोकर बाल ये ठाकुर अंग को आसला केमिति हतवाक्य बड़पंडा उत्तर दे पारे नहीं ताही मधुसूदन चिंता कले सांगे सांग गोटे बुद्धि मुंडे पशिला हाँ श्रीजीव देहरे बाल अच्छी राजा कहले मत तुम्हें भूलेगा को चेष्टा करना मो छोट पिला नुह तो ये भूल कथा मत कहना जिते थर तागिद से कले से गोटे कथा से कहले हाँ श्रीअंग देहरे प्रभु देहरे बाल अच्छी बहुत समय तर्क वितर्क पर महामंत्री मान परामर्श नहीं राजा कहले आसंता काली प्रभात आरती समय मु श्रीअंग देहरु श्रीजीव देहरे केमिति बाल अच्छी जे काठर पितुला ता देहरे बाल आसला कौटू मु देखी तागिदी पर बड़पंडा फेरी आसिले गौड़ स्तंभ पाखरे पहुंची गले
ଘୋର ବିଷାଦ ଘୋର ଦୁଃଖ କହିଲେ ହେ ତ୍ରାହି ମଧୁସୂଦନ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିଛି, ରଖିଲେ ରଖିବୁ ତୁ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ ତୁ, ଏ କଥା କହି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଅନାହାର ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମାନ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁ ତ୍ରାହି ମଧୁସୂଦନ, ତ୍ରାହି ମଧୁସୂଦନ, ତ୍ରାହି ମଧୁସୂଦନ। ତାପର ଦିନ ହେଲା ଚିରାଚରିତ ବିଧି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଇଲା। ଗଜପତି କହିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ କୋଉଠି ବାଳ ଅଛି। ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସରେ ସର୍ବନାଶ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଛି, ମୋ ମାନ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଚାହିଁଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟକୁ କେଶ ଲମ୍ବିଛି ରତ୍ନବେଦୀରେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୌଣସି ନକଲି ବାଳ ରୋପଣ କରିଛ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ମଣିମା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଳେ କେଶ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧା ଧା ରକ୍ତ ବହିଗଲା। ରକ୍ତ ବହୁଛି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକିରି, ଧାର ଧାର ହେଇକିରି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା। ଧନ୍ୟ ଠାକୁର, ଧନ୍ୟ ତୋ ଲୀଳା, ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଳ ଅଛି ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସାରା ପୁରୀ ଯାକ ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, କାଠ ପିତୁଳି ଦେହରେ ବାଳ ଅଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ଗଜପତି ମହାରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ହେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ହେଲେ ବି ତୁମେ ମୋଠୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ ଠାକୁର କାଠ ପିତୁଳି ଯେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଯେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ୍ତ ବାଳ ଅଛି, ଏକଥା ମୁଁ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲି ତୁମର ଭକ୍ତିରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଡାକି କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ, ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯାହା ନା ବାଳ ଧୂପ ହବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧୂପ ଲାଗେ ତା ନା ବାଳ ଧୂପ। ବାଳ ଧୂପ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବାଳ ଧୂପର କଥା ଭକ୍ତ ପାଇଁ କାଠ ପିତୁଳି ଦେହରେ ସେଦିନ ନିଜେ ବାଳ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବାଳ ଧୂପର ପ୍ରଶଂସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଇଏ କେଦୂର ସତ୍ୟ। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।